the word of God. Vamos a ir a la palabra de Dios. And we're going to go to 1 Corinthians chapter number 3 verse number 16. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3 verso número 16. And I will be reading it in the easy to read version. There's many versions of the Bible, but I like this one. Amén. Amen. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. Primera de Corintios 3, 16. Hallelujah. Amen. The word reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. And the church says, amen. You should know that you yourselves are God's temple. God's Spirit lives in you. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amen. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que ella nunca torna atrás vacía. Háblanos por medio de ella, que ella traiga convicción, corrección, Señor, consuela a nuestras almas en este día. Que tú uses a tu sierva, Padre Santo, para traer todo lo que tú has depositado en ella, Señor, sobre cada oidor en este día. Que tu palabra haga el efecto y tenga el efecto por la cual tú le envías en cada necesidad. Sabemos y creemos que ella traerá salvación, sanidad y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Amen. Hallelujah. If we were to use words Si pudiéramos usar palabras to describe God's glory, para describir la gloria de Dios, some of those words would be algunas de estas palabras serían powerful, poderoso, holy, santo, splendorous, esplendoroso, magnificent, magnifico, magnífico, majestic, majestuoso, sovereign, soberano and even beautiful. y aún hermoso. There are many words Hay muchas that we palabras could use to describe God's glory. que pudiéramos usar para describir la gloria de The Dios. Bible also has many verses La Biblia también tiene muchos versos that provide clear descriptions que dan una clara descripción of God's glory. de la gloria de If we Dios. go to Exodus 33, 18 through 20, Si vamos a Éxodos 33, and I'm paraphrasing, de los versos 18 al 20, I am paraphrasing, voy a parafrasear. and this is where Moses asks the Lord, Aquí es donde Moisés le pide al Señor: please show me your glory. enséñame tu gloria. And the Lord tells Moses, Y Dios le dice a Moisés: you cannot see my glory, tú no puedes ver mi gloria, for no man shall live porque ningún hombre vivirá if they were to see me. si me vieran. So this scripture reveals to us Esta escritura nos revela that God's glory is powerful que la gloria de Dios es poderosa and that God's glory is holy. y que la gloria de Dios es santa. In Psalm 96 verse 6, En Salmo 96 verso 6 it says, honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. honor y majestad. Excuse me, I'm sorry, I got it in English. Salmo 96, 6 dice: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. If we go to Psalm 104 verse 1, Si vamos al Salmo 104 verso 1, it says, bless the Lord, oh my soul. Oh Lord my God, you are very great. Thank you. You are clothed with honor and majesty. Salmo 104:1. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. These scriptures Estos versos give proof dan prueba of God's beautiful and majestic glory. de la gloria majestuosa y hermosa de Dios. Psalm 145, Salmo in 145 the New King James Version, en la Reina Valera it is titled The Song of God's Majesty and Love. se titula la alabanza de la majestad y el amor de Dios. We read in verse number 5 Leemos en el verso 5 how David would meditate on the glorious and magnificent splendor of God's majesty. como David meditaba en la majestad gloriosa y hermosa de Dios And God's wondrous works.
y los hechos So maravillosos. we are able to describe God's glory Podemos describir la gloria de Dios because of the many ways por las muchas maneras that He has manifested His glory. que Él ha manifestado su gloria, Which tells me que nos deja saber that when something is manifested, que cuando algo es manifestado it cannot be denied. no puede ser It negado. is something that is obvious. Es algo que es obvio, It is something that is clear. es algo claro, It is something that leaves no room for doubt. es algo que no deja lugar para la duda. In other words, En otras palabras, God's glory la gloria de is Dios something that man can see and feel. es algo que el hombre puede ver y sentir. Romans 1:20 says, En Romanos 1:20 dice: for since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Romanos capítulo número 1, verso número 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen So excusas. this tells us Esto nos deja saber that God's glory was manifested que la gloria de Dios fue and it manifestada was made visible to man y hecha visible a los from hombres the very moment He created the heavens and the earth. desde el momento que Él creó los cielos y la tierra. Because no matter how many times man tries to discredit God's glory, Porque no importa cuántas veces el hombre quiera negar la gloria de Dios, creation tells us la creación nos that in dice the beginning it was the Father, the Son, and the Holy que en el Spirit principio era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, working together as one, trabajando juntos como who uno, had the authority quien tenía la autoridad and the power y el poder to bring forth all things to life. para traer y dar vida a todas las It cosas. wasn't a monkey that evolved into a man. No fue un mono que evolucionó a hombre And it certainly wasn't the Big Bang Theory. y no era la teoría del Big It Bang. was our God Fue nuestro Dios manifesting His glory manifestando and su gloria y power, so poder that those things that are unseen para que las cosas are invisibles seen clearly, sean to the visibles point where no one hasta el punto que nadie will ever have the excuse to say, tendrá la excusa de decir: I didn't know, yo no lo sabía, or I didn't perceive who no God is. no percibí quién era Dios. God's glory is also manifested to man La gloria de Dios también se manifiesta al through hombre the presence of the Holy Spirit por medio de la presencia del that Espíritu dwells Santo within the believer. que habita dentro del creyente. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, En Primera de Corintios 6:19 it says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Before Jesus ascended to heaven, Antes que Jesús subió o regresó al cielo, He gave us the gift of salvation. nos dio el regalo de la salvación This was through His sacrifice. por medio de su And sacrificio. because He knew that we would need help and guidance, Y sabiendo que íbamos a necesitar ayuda y guianza, He left us the gift of the Holy Spirit. nos dejó el regalo del Espíritu Santo. When there is repentance, Cuando hay arrepentimiento, there is forgiveness of sin. hay perdón de We pecados. are immediately sealed with the Holy Spirit. Somos sellados inmediatamente por el Espíritu Santo, Takes His place in our lives. que toma su lugar en nuestras And vidas. through that indwelling, Y por medio de esa habitación, God's glory is manifested la gloria de Dios es manifestada. in such a way that we begin to see a transformation. De tal manera que comenzamos a ver una We transformación. begin to feel His presence. Comenzamos a sentir su We presencia. experience intimacy. Experimentamos intimidad We are close to God. y estamos cerca de And we Dios. begin to feel that something is Y changing in us. sentimos que algo está cambiando en nosotros. We begin to understand Comenzamos a entender that the Spirit of God dwelling in man que el Espíritu de Dios habitando en el is hombre a privilege. es un privilegio And not everyone y no will todos have the opportunity to experience this. tendrán la oportunidad de experimentar esto. Many at one time knew what that was. En una ocasión muchos sabían lo que era eso. At one time they knew what it felt to experience God's
glory sabía lo que era experimentar la gloria de through Dios the manifestation of the Holy Spirit. por la manifestación del Espíritu At Santo. one time, God dwelled in their hearts through faith. En un momento Dios habitaba en su corazón por la fe, But it is so sad pero es triste that after having experienced God's glory, que después de experimentar la gloria de Dios, many today are in bondage, muchos hoy están atados, desiring to come back to God, deseando regresar a Dios, wanting to once again feel the rivers of God flowing through their soul. queriendo de nuevo sentir los ríos de Dios corriendo por sus almas, Remembering those days acordándose de esos when días the Holy Spirit was the fire that burned within. cuando el Espíritu Santo era el fuego que ardía por dentro. But something happened. Pero algo And sucede they no longer feel the weight y of ya no God's sienten, glory. no sienten el peso de la gloria de In Dios. the Old Testament, En el Antiguo God's Testamento, glory manifested in different ways la gloria de Dios se manifestaba en diferentes maneras from how He does today. de como Él hace hoy. Now, I'm not saying that the many obvious ways that He moved and manifested Himself No digo que las maneras que Él se manifestaba in the Old Testament en el Antiguo Testamento cannot be done today. no pueden ser hechas hoy. Because the Bible tells me that God sent manna from heaven La Biblia dice que Dios envió maná del cielo for His people to eat. para que su pueblo And comiera. I believe Y yo creo that He can send us whatever we need. que Él puede enviar lo que sea que Because necesitemos, He is the same God from yesterday. porque Él es el mismo Dios de He is ayer, the same God today. Él es el mismo Dios And He hoy will be the same God tomorrow. y será el mismo Dios His mañana. power and His authority haven't changed. Su poder y autoridad no han But cambiado, something that is different today pero algo que es diferente that we hoy, have to thank God for que tenemos que darle gracias a is that Dios, He is allowing our bodies es que Él permite que nuestros to be cuerpos the place where He indwells sea el lugar donde Él habita through the presence por medio de la and presencia manifestation of His Holy Spirit. y manifestación de su Espíritu This was Santo. not how it was for Pero the people of Israel así no era para la iglesia, el pueblo de Israel in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. So the Bible says La Biblia dice that in the book of Exodus, que en el libro de Éxodo, that when the people of Israel marched out of Egypt, que cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, the Lord went ahead of them el Señor estaba delante de in a ellos pillar of cloud during the day como columna de nube por el día and a pillar of fire at night. y de fuego por la noche. The Lord would guide His people El Señor guiaba a su to gente where they needed to go. a donde ellos tenían que And ir. the book of Exodus chapter 40 verse 38 says Y Éxodo 40:38 that dice throughout all of their journeys, que por medio de toda su jornada, God's glory manifested through the cloud and the fire. la gloria de Dios se manifestaba por el fuego y por la And columna de nube. it was visible Y era visible to all the house of Israel. para toda la casa de It Israel. was during these journeys Eran en estas that jornadas God instructs Moses que Dios le da instrucciones to a take Moisés an offering from the people. que llevara una ofrenda del pueblo, And from that offering, y de esa they were ofrenda to build a sanctuary tenían que edificar un so santuario that He could dwell among them. para que él habitara en medio de This ellos. sanctuary, Este santuario, also known as the tabernacle, también conocido como el was the tabernáculo, place where God's presence era el lugar donde la presencia de would Dios be. And the estaría. people would bring their sacrifices, Y el pueblo traía su and sacrificio their worship y su adoración to God. a Dios. The next thing that God instructed Moses Lo próximo que Dios le da instrucción a to Moisés build was the Ark of the Covenant. fuera que edificara el arca del pacto. This was also known as the Ark of the Testimony. También era el arca del testimonio. This Ark Este arca was the very place era el lugar where God's presence would dwell. donde la presencia de Dios habitaría. The Lord tells Moses El Señor le dice a in Moisés Exodus 25:22, en Éxodo 25:22, and there I will meet with you, and I will speak with you from above the mercy seat, from between the two cherubim which are on the ark of the testimony, about everything which I will give you in commandment to the children of Israel. Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti
Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. So whenever God had a message for his people, Cuando Dios tenía un mensaje para su pueblo, he would meet with Moses in the tabernacle, se reunía con Moisés en el tabernáculo, the ark of the covenant, en el arca del pacto, and above the mercy seat, y encima del the propiciatorio, Lord's presence la presencia de would Dios meet with Moses. se reunía o encontraba It con was the Moisés. place where they would speak. Era el lugar donde ellos hablaban. It was a symbolic place. Era un lugar It simbólico. was a holy place. Era un lugar And santo. I can just Y imagine me puedo imaginar that every time God's people saw the tabernacle, que cada vez que el pueblo veía el the tabernáculo, place that housed the very presence of God, el lugar donde la presencia de Dios habitaba, must have rejoiced tenían que every regocijarse single time that they saw it, cada vez que lo veían, because they knew porque ellos that it sabían signified que that significaba God's presence que la presencia was de Dios with them. estaba con It ellos. was a reminder to them Era un recordatorio a that God ellos had made a covenant with his people. que Dios había hecho un pacto con There su was an pueblo. agreement between God and Israel. Había un acuerdo entre Dios e He Israel. promised them to be their God Le prometió ser su and to Dios, protect them. But protegerlos. for the promise to remain intact, Pero para que se cumpliese esa promesa, they had to be faithful to him. tenían que ser fiel a Él. That was all that God was asking of them. Eso era lo que Dios pedía de That ellos. was it. Eso era Be faithful. ser fiel. So have you ever stopped to think ¿Te has detenido a pensar about what it is that God wants from you? qué es lo que Dios desea de ti? And can I submit to you, church, this morning? Y puedo someterle a ustedes, iglesia, en esta that all mañana, God wants que lo que Dios desea is for his church to be faithful to him. es que su iglesia sea fiel a Él. Can I tell you, church, Y puedo decirle, iglesia, that when we are faithful que, to God, que cuando somos fiel a Dios, all of those things that we think are so impossible to do, todas las cosas que pensamos que son imposibles or the hacer, things that seem so difficult to let go, o las cosas que pensamos que son difíciles dejar, suddenly don't seem to be that difficult anymore. de repente no se ven tan difíciles. Because when we are faithful to God, Porque cuando somos fiel a when Dios, we obey God, cuando obedecemos a when Dios, we submit to God, cuando nos sometemos a when we Dios, are surrendering all to Him, cuando lo rendimos todo a Él, it is in that surrender es en ese that rendimiento God works in us through the Holy Spirit, que Dios trabaja en nosotros por and medio He del gives us the strength Espíritu Santo y nos da la that fuerza we need, que necesitamos so that when the enemy comes trying to deceive us para que cuando el enemigo trate de and engañarnos whispering lies, y susurre mentiras, we have already made the decision todos ya hemos hecho la that decisión we are choosing to remain faithful que to decidimos permanecer fiel a Dios. God. The people of God, they had the ark of the covenant El pueblo de Dios tenía el arca del pacto in the tabernacle, en el a tabernáculo, constant reminder of that agreement un recordatorio constante de ese between acuerdo God and His people, entre Dios y su an pueblo, agreement that He would be their God, un acuerdo que Él sería su Dios, that He would protect them, que Él los protegería, that He would fight for them, que Él lucharía por as ellos, long as they remain faithful siempre to en Him. cuando ellos permanecieran fiel. And the Bible says La Biblia dice in Exodus chapter 40 en Éxodo capítulo 40 that after everything was put in place que después que todo fue puesto en su lugar, in the tabernacle, en el tabernáculo, the cloud covered la nube cubría the tabernacle, el tabernáculo and it was filled with the glory of God. y fue llena de la gloria de Dios. And whenever that cloud lifted up, Y cuando esa nube se levantaba, people knew that God was going to guide them to a different location. el pueblo entendía que Dios los iba a guiar a otro lugar. And whenever that cloud stopped, Y cuando se detenía esa nube, it meant that they reached the place where God wanted them to be. quería decir que ellos habían llegado al lugar donde Dios los And the quería. Bible says in the book of Numbers, chapter number 10, verses 35 and 36. Y la Biblia dice en el libro de Números, los versos, capítulo 10, versos 35 y 36, That whenever the clouds set out, que cuando el arca se movía, Moses would say, Moisés decía, "Rise up, O Lord.
Let your enemies be scattered and let those who hate you flee before you. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. And when the ark came to rest, Y cuando ella se detenía, Moses said, Moisés decía: return, O Lord, to the many thousands of Israel. oh Jehová, vuelve a los millares de Israel. This leads me to understand Esto me lleva a entender that Moses knew que Moisés sabía that as long as the ark of the covenant was leading the way, que siempre y cuando el arca los dirigía, God's protection was with them la protección de Dios estaba con as ellos they were going out. y ellos salían And God's protection would remain with them. y su protección permanecía con When ellos they reached the place, cuando God llegaban was al taking lugar them. donde Dios los llevaba. And I believe that that brought a lot of comfort to Moses Yo creo que esto le trajo mucho consuelo a and Moisés to the people of Israel. y al pueblo de To Israel, know that God's glory was leading the way they were to go. al saber que la gloria de Dios los dirigía a donde ellos iban. As long as he was leading, Siempre y cuando Él los guiaba, they would be saved. ellos estarían seguros. But as the story goes in the Bible, Pero como declara la historia en la Biblia, many times muchas the veces people of Israel were not faithful to God. el pueblo de Dios no le era fiel a They Dios. would break that covenant with God. Rompían ese pacto And con they would Dios worship y gods adoraban of the people in the lands that surrounded them. a los dioses de los pueblos que los rodeaban, To the point that God's anger would burn against the people of Israel. hasta el punto que se encendía la ira de Dios contra Israel. And on many occasions they were punished. Y en muchas ocasiones eran castigados. They would go to war and they would be defeated. Iban a la guerra y si eran The vencidos. defeat would bring on captivity by other nations. La derrota los traía a ser cautivos a otras And these naciones. nations would make them their slaves. Y ellos, esas naciones, lo hacían sus They would esclavos. cry out to God. Ellos clamaban a And in Dios. His mercy, Y en su He would misericordia, once again deliver them. de nuevo Él los libertaba. And He would remind them of the covenant He made with them. Y les recordaba del pacto que Él hizo con But ellos. there came one occasion Pero llegó una ocasión where the word of God says donde la palabra de Dios dice that the word of the Lord was rare que era escasa la palabra de and Dios. there weren't many prophetic visions. Y no había muchas visiones proféticas. Eli the priest, Elí, el profeta, el sacerdote, the one that God should have been using to bring a word to His people, el cual Dios debiera haber estado usando para traer palabra al pueblo. he knew that his two sons were wicked. Él sabía que sus dos hijos eran malos. He knew that his two sons did not respect the Lord. Él sabía que sus hijos no respetaban al Señor. He knew that his two sons Él sabía que sus dos did hijos not respect the Lord's dwelling place. no respetaban el lugar de habitación de And Dios. although the Bible says that He reprimanded them, Y aunque la Biblia dice que Él les castigaba, He did not remove them from their priestly service. Él no los sacó de su servicio como And sacerdotes. because of this, Y por causa the de esto, Lord had declared judgment Dios había declarado juicio against Eli the priest and contra his entire family. Elí el sacerdote y su familia. But how many of you know Pero ¿cuántos de ustedes saben that when those that are called que cuando aquellos que son don't llamados want to fall in line no quieren ponerse en su with lugar what God demands, con lo que Dios demanda, that He will raise up someone Él levanta a that is alguien willing to enter into covenant with Him, que está dispuesto a entrar en pacto con Él, someone that has made the determination a alguien que ha hecho la to be determinación faithful to God, de serle fiel a Dios, regardless of the unfaithfulness independientemente de la of infidelidad those that surround them de los que le rodean and refuse to submit to God. y que no se someten a Dios. The priest Eli El sacerdote and Elí his sons were y sus hijos unfaithful fueron infieles to God. a Dios. But there was Samuel, Pero había un a Samuel, young man un hombre who joven loved the Lord. que amaba al And the Señor. Bible says that God was with him. Y la Biblia dice que Dios estaba con él. All of Israel knew Todo Israel sabía that Samuel was a prophet of God. que Samuel era un profeta de And when Dios. Samuel Y prophesied, cuando Samuel the profetizaba, word of God says la palabra de Dios that dice it would come to pass. que se cumplía. And the Lord continued to appear in Shiloh, Y el Señor seguía apareciendo en Siloé, where He continued to reveal Himself donde to él Samuel. seguía
seguía revelándose a Samuel. And the Bible says that Israel decides to go out to battle against the Philistines. La Biblia dice que Israel decidió enfrentarse a los filisteos en la batalla. But such was their unfaithfulness Pero tan era su infidelidad and the spiritual decline of the people of Israel y la declina espiritual de Israel, that when they were defeated by the Philistines, que cuando fueron derrotados por los they filisteos, returned to the camp. regresaron al And campamento the elders y los could ancianos not understand why God had allowed that defeat. no pudieron entender por qué Dios permitió esa derrota. And they suggested Y ellos sugirieron that men take the ark que of los the hombres covenant llevaran el arca del pacto that was in Shiloh, que estaba en Silo, the place where God appeared and revealed himself to Samuel. el lugar donde Dios apareció y se le presentó a Samuel. These men Estos hombres and Eli's two evil sons y los hijos malos de Elí would bring the ark of the covenant trajeron el arca del pacto to where God would go, to where Israel would go a donde el pueblo de Israel iba a llegar into battle against the Philistines. a la batalla contra los filisteos. Now, it is unbelievable to think Es increíble pensar that because they knew the value of what they possessed, porque ellos entendían el valor que ellos poseían, that they could use it at their convenience. que ellos podían usar a su propia They were conveniencia. disrespecting God's commands Le faltaban el respeto a los mandatos de Dios, because God had already said porque ya Dios había that dicho only the Levites were to carry the ark. que solo los levitas podían cargar el And arca. here we find some men Y aquí encontramos algunos hombres carrying the ark into battle against the enemy, the Philistines. cargando el arca a la batalla contra los And filisteos. once again, Y una vez the más, people of Israel were defeated. el pueblo de Israel fue vencido. Oh, but this time, church, Pero esta vez, iglesia, but this time, esta vez, that symbol that represented God's glorious presence, el símbolo que representaba la presencia de the Dios, symbol that represented God's holiness, el símbolo que representaba la santidad de and Dios his covenant between him and Israel, y su pacto entre él y that Israel, symbol was now ese símbolo ahora in the hands of their enemy. estaba en las manos de los The ark enemigos. of the covenant El arca del was pacto taken captive fue llevado by cautivo the Philistines. por los filisteos. Oh, and I know that this was something devastating for the people of God. Y yo sé que esto era algo devastador para el pueblo de Israel. The ark of the covenant was gone. El arca del pacto se lo llevaron, Something that symbolized God's very presence. algo que simbolizaba la presencia de Dios. Something that symbolized that covenant between God and his people. It was gone. Lo que simbolizaba el pacto, It was held captive el pacto entre el pueblo de Israel y Dios fue llevado cautivo and was now in the hands of the enemy. y ahora estaba en las manos del enemigo. And I can just picture the man that fled Y from the puedo battlefield imaginar los hombres que salieron del campo de batalla when he saw that the ark of the covenant was gone. cuando vieron que el arca del pacto se lo llevaron. He ran to Shiloh. Corrió a Silo And the Bible says that when he appeared to the people of Israel, y dice que cuando él llegó al pueblo de Israel, he had his clothes torn. él se había rasgado sus And he vestidos had dirt on his head, y tenía tierra sobre su cabeza, demonstrating his pain and sorrow. demostrando su dolor, Because the glory of God porque la gloria de was Dios no longer ya no estaba with the people of Israel. con el pueblo de Israel. The Bible says that when the man entered the city of Shiloh Cuando ellos entraron al pueblo de Silo and he went to give his report, y fue a llegar a dar su the informe, entire city cried out. el pueblo completo gritó. And when Eli heard the noise, Y cuando Elí oyó el sonido, he said, "What happened?" él preguntó qué And sucedió, Eli was told, porque le dijeron: "Israel has fled. Israel ha huido, There was a great slaughter, había una derrota grande and your two sons were killed." y tus dos hijos fueron But when the muertos. news that the ark was taken captive, Pero cuando la noticia que el arca fue the llevado Bible cautivo, says that Eli fell backwards la Biblia dice que Elí cayó para atrás off of his chair. de su He silla, broke his neck and he died. se desnucó y murió. When he heard that the ark was captured, Cuando escuchó que el arca fue llevado and Eli's daughter-in-law, y la
la yerna de Elí, was pregnant. estaba And encinta. when she heard that the ark had been captured, Y cuando oyó que el arca fue and llevado that her cautivo husband was dead, y que su esposo estaba as muerto, well as her father-in-law, al igual que el suegro, the Bible says that she collapsed. dice que ella se inclinó, She went into labor, she gave birth, and dio she a also luz died. y también murió. The people of Israel had the tabernacle, El pueblo de Israel tenían el tabernáculo, but God's glory pero la gloria de Dios had departed se había apartado because the ark of God had been captured. porque el arca de Dios había sido I cautiva. know that this was a sad day for God's people, Sé que era un día triste para el pueblo de Dios, but they minimized what they had. pero minimizaron lo que tenían, They took for granted what they had. tomaron en poco lo que ellos They tenían. neglected their relationship with God. Habían sido negligentes con su relación They con Dios. disrespected God. Le faltaron el respeto a And it Dios was their fault y era su culpa that God's glory had departed from Israel. que la gloria de Dios se había Oh, but I apartado don't de know about you, Israel. church, Pero yo no sé de ti, but iglesia. I need God's glory in my life. Yo necesito la gloria de Dios I en mi vida. cannot begin to imagine No puedo imaginarme the fear, the worry, and the anxiousness el temor, la preocupación y la ansiedad that the people of Israel must have felt, que sentía el pueblo de Israel, knowing that God's glory had departed from them. sabiendo que la gloria de Dios se había apartado de ellos. And today these same feelings could result Y hoy también puede resultar igual if we grieve the Holy Spirit. si nosotros entristecemos el Espíritu Now, I Santo. don't know if anyone here has ever lived through that experience No sé si alguien aquí ha vivido por esa of experiencia having grieved the Holy Spirit of God. de haber entristecido al Espíritu Santo. But I can say in all transparency Pero puedo decir transparentemente that I have que yo lo he hecho. the pain, El the dolor, guilt, the conviction. la culpabilidad, la convicción. Your heart feels heavy. Tu espíritu se siente You pesado. don't feel peace. No sientes You paz. don't feel joy. No sientes gozo. And you feel like you're carrying the weight of sin on your Y shoulders. te sientes que cargas el peso del pecado sobre tus This hombros. is why the Bible tells us in Ephesians 4:30. Por esto es que la Biblia nos dice en Efesios 4:30. Do not grieve the Holy Spirit of God, whom you were sealed for the day of redemption. Amén, donde dice a nosotros en Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la And redención. this is why I don't want anything or anyone Por eso no quiero que nada ni nadie to become a hindrance in my life sea un obstáculo en mi vida to the extreme where it brings distance between me para el extremo que haga distancia entre yo and the manifested glory of God in my life. y la gloria manifestada de Dios en mi I vida. recently spoke with my sister who lives outside of Connecticut. Recientemente hablé con una hermana que vive fuera de Connecticut. And after we said our hellos and how the family was doing, Después que dimos nuestros saludos, she said, "Sis, I am in spiritual warfare." ella dijo, estoy en guerra espiritual. And I said, "Oh, what do you mean by that? What's going on?" ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué está sucediendo? And she said, "You have no idea how many churches in the state where I live No tienes idea cuántas iglesias en este estado are no longer allowing nor believing in the manifestation of the Holy Spirit." ya no están permitiendo ni creen en la manifestación del Espíritu Santo. And she said, "And God has revealed to me Y ella me dijo, Dios me ha revelado that where I am currently serving, que donde estoy sirviendo, that is the position of the pastor. esa es la posición del Espíritu, del pastor. A man who was raised in the Pentecostal movement, Un hombre criado en el movimiento pentecostal who at one time experienced the manifestation of God's glory que en un momento experimentó la manifestación de la gloria de through Dios the Holy Spirit. por medio del Espíritu Now Santo. he declares Ahora él that it is dice all emotion que es todo emoción and that it is not necessary. y que no es necesario. See, my sister believes in the move of God Mi hermana cree en el mover de Dios through His Spirit. por su Espíritu And Santo. to know this about the man that is the head of the church after Christ, De saber esto del hombre que es la cabeza después de Cristo, it was affecting her in a very big way. la estaba afectando de una manera grande. But then she says, "Sis, Pero ella dijo, hermana, I happened to be scrolling through Facebook estaba mirando por Facebook and I saw that Greater Harvest Church Ministries was live, y vi que Greater Harvest Church estaba en vivo and it was the beginning of the service. y era el principio del The servicio. pastor was worshiping God. El pastor estaba And she adorando a said, Dios. "Sister, let me tell you, Y ella dijo, déjame decirte I began to feel God's presence even at the distance."
presence. Comencé a sentir la presencia de Dios aún a la distancia. Y ella That testificaba the glory of God's presence was so strong que la gloria de Dios era tan that it fuerte began to fill her room. que comenzó a llenar su And cuarto. she rejoiced in the Lord. Y ella se regocijaba en And el she began Señor. to praise and worship Ella God. comenzó a adorar a And was Dios strengthened by the Holy y fue Spirit of God. fortalecida por el Espíritu de And she Dios. said, greater harvest Ella dijo, Greater Harvest does something hace algo that not every church does. que no toda iglesia hace. That is Y eso es that you usher in God's presence. que tú traes adentro When la we presencia usher de in Dios. God's presence, Y cuando das bienvenida a through la our presencia praise and through our worship, por medio de la alabanza y God's adoración, glory begins to be manifested la gloria de Dios se through His manifiesta Holy Spirit. por medio de su And I Espíritu. said, yes, Y yo dije, yes. sí, That's because greater harvest es porque Greater is a Harvest church that worships God. es una iglesia que adora a Greater Dios. Harvest Greater Harvest is a church that gives God the glory. es la iglesia que le da From gloria a the Dios. moment that we walk into those Desde que doors, entramos por las we puertas, understand entendemos that it is our praise and worship que es la alabanza y la that is adoración going to set the atmosphere. que va a crear For el God's ambiente glory to donde la move. gloria de Dios se puede It mover. is God's glory that cleans the atmosphere. Es la gloria de Dios que limpia los It is God's atmósferas. glory that breaks the chains. Es la gloria de Dios que It rompe is las God's cadenas. glory that sets the captive minds and hearts free. Es la gloria de Dios que hace libre los And corazones. that is why when many step in through those doors, Y es por eso cuando muchos entran por las they puertas, say there is something different here. ellos dicen hay algo Aquí diferente. se adora. We worship Aquí here. se mueve Dios. God moves Aquí here. se mueve la presencia The del presence Espíritu of the Holy Santo. Spirit moves in this Aquí place. mora la gloria de Dios. The glory of God is in this place. The Ark of the Covenant El arca del pacto was where God would appear and reveal Himself. fue donde Dios se aparecía y se revelaba. His very presence was there. Su presencia estaba ahí. But now the people of God Pero ahora el pueblo de Dios no longer had that covering. ya no tenía esa The cobertura. ark was taken captive. El arca fue llevado cautivo. Their disobedience Su desobediencia caused that the enemy causó que el enemigo would take from them something that was extremely valuable. se llevara de ellos algo que era de valor. Now the Philistines, Los filisteos, they eventually returned the ark. ellos regresaron el arca And it made its way to the house of Abinadab. y llegó a la casa de Abinadab. But the Bible says Pero la Biblia dice in 1 Samuel chapter 7 en 1 de Samuel capítulo 7 that 20 years had passed que pasaron 20 años since the ark had been taken captive. desde que el arca había sido ya llevado cautivo, And the people of Israel y el pueblo de Israel longed. deseaban, For the anhelaban Lord. al Señor, They longed for anhelaban the Lord. al Señor. Because how many of you know Porque cuántos de ustedes saben that we can't live without the presence of God? que no podemos vivir sin la presencia de We cannot Dios. live without the presence of God's glory. No podemos vivir sin la presencia de la gloria de Dios. And Samuel said to the people, Y Samuel le dijo al pueblo, you want God to deliver you? ¿tú quieres que Dios te liberte? First repent. Primero arrepientes. Get rid of all your false gods and idols. Saquen los ídolos de los dioses falsos. Dedicate yourself to God Dedíquense a Dios and worship only Him. y adórale solamente a Él. Then He Entonces will deliver you Él te from libertará the Philistines. de los filisteos. Church, the Philistines symbolize for us today Iglesia, para hoy nosotros los filisteos representan the enemy of our lives el enemigo de nuestras vidas, who wants to steal our joy que quiere robar nuestro gozo and hinder God's glory y ser from obstáculo manifesting in us. de que la gloria no se manifieste en When nosotros. given territory, Cuando se da territorio, the enemy will invade to the extreme el enemigo va a invadir hasta el extremo where we begin to believe his lies. que comenzamos a vivir sus And mentiras. that is when we are in danger Y ahí es cuando estamos en peligro of losing everything de perderlo that todo God has already set in place for us. que Dios ha puesto en lugar para So this nosotros. is why, church, Por esto es que, we iglesia, cannot allow the enemy to hold captive our praise. no podemos dejar que el enemigo capture nuestras We cannot alabanzas. allow the enemy to hold captive our minds. No podemos permitir que él tenga nuestras mentes en cautivo. We cannot allow the enemy to hold captive our life No podemos dejar que el enemigo tenga nuestras vidas en in cautiverio. any kind of way.
en ninguna manera that will hinder God's glory que detendrá la gloria de Dios que se manifieste in our lives. en nuestras And vidas. if we did leave an area exposed, Y si hemos dejado algún lugar, una área expuesta, where the enemy has now gained advantage, el enemigo ha ganado ventaja, today is the day hoy es el día that we can do just as God's people did. que podemos hacer como hizo el pueblo de Israel. They repented. Se arrepintieron, They removed all the idols. quitaron los ídolos, They removed the sin that separated them from God. quitaron el pecado que les separaba And they de began Dios to only worship the Lord. y comenzaron a solo adorar a Dios. But if for whatever reason Pero si por cualquier you've razón been trying to break the feeling of defeat, has tratado de romper el sentimiento de derrota, or maybe it was your fault, quizás fue tu culpa and you do know that you caused a separation between you and the Lord, y sabes que ha causado una separación entre tú y and you Dios feel that the Holy Spirit is grieved, y siente que el Espíritu Santo está contrito, this altar, this place este lugar, este altar is made available to you. está disponible para There ti. is no judgment here before the Lord. No hay juicio, no nos vamos a buscar delante de This Dios. gives you direct access to the presence of God. Esto te da acceso directo a la presencia de Asking Dios for forgiveness. para que le pidas perdón, Recognize that you need Him. que reconozca que lo necesitas y que le That digas you need His glory manifested in your life. que tú necesitas su gloria manifestada en su vida Through His Holy Spirit. por medio de su Espíritu God Santo. wants nothing but good for His children. Dios quiere nada, solo el bien para And sus hijos, especially for us to commune with Him. especialmente para que tengamos comunión To con have Él, intimacy with Him. que tengamos intimidad And to con Él enjoy His presence. y que gocemos de su So church, presencia. I'm going to encourage you. Iglesia, te voy a Friend that animar. is here, I'm going to encourage you. Amigo que estás aquí, te voy a Let animar today be the last day que hoy sea el último where día the enemy can no longer hold your praise captive. donde no mantenga tu adoración cautiva. We declare freedom to worship and to serve God. Declaramos libertad In para the adorar mighty name of Jesus. en el nombre de You Jesús. want to be free? ¿Quieres ser libre? Do you want to be who you used to be in ¿Quieres Christ? ser quien eras antes en Well, Cristo? church, stand to your feet. Iglesia, póngase de And I'm pies. going to leave you with this verse. Y te voy a dejar con este That is verso found in 2nd of Chronicles chapter 7 verse 14. en Segunda de Crónicas 7:14. Where it says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then and only then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Segunda de Crónicas 7:14. Si se Jesus. humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Church, this altar is here for you. Iglesia, este altar está abierto para ti. God's presence is here. La presencia de Dios está And aquí. if you need Him today, Y si tú lo necesitas Don't wait. hoy, no esperes. run to Him Corre a Él so that you can be free para que seas and you libre can rejoice y puedas in regocijarte His presence. en su God presencia. bless you, church. Dios te bendiga, And iglesia. God keep you. Dios te guarde.